Right. Okay. హాయ్ వెల్కమ్ టు ప్రసాద్ ప్రాపర్టీస్. చూడండి ఇక్కడ ఇదంతా చూడవచ్చు కాఫీ ఎస్టేట్ అనమాట. ఫస్ట్ నేను మొదటగా డీల్ చేసింది కేరళలో. నేను 1 ఎకరా సేల్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఈరోజు కస్టమర్ వచ్చేసి రమ్మని చెప్పారు, ఒకసారి విజిట్ చేద్దామని చెప్పేసి. అందు గురించి ఈ లొకేషన్కి వచ్చాను నేను. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. రబ్బర్ చెట్లు, కాఫీ సీడ్స్ ఉన్నాయి, పెప్పర్ చెట్లు ఉన్నాయి, చాలా బాగా డెవలప్ ఉంది. ఇదంతా బౌండరీస్ అయితే అంతా ఫిక్స్ చేసాము. ఈ బౌండరీస్ ఇదంతా కూడా సర్వే చేయించాను నేను. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ చూడండి, మీకు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఎంత బెనిఫిట్ ఉంటుందో ఇదంతా సర్వే చేయించాము. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళకి వచ్చేసి ఫెన్సింగ్ కావాలని చెప్తా ఉన్నారు. సో ఫెన్సింగ్ రెడీ చేయించడానికి వచ్చాను నేను. 10 ఫీట్కి ఒక 7 ఫీట్ ఇది రాడ్ వచ్చేసి ఉండాలని చెప్తే చేస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి, మా ఫస్ట్ సేల్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఏమి వచ్చింది. ఇంకా నాకు కేరళ రాదు, మలయాళం మీ పేరు കുഞ്ചുമോള് ఏంజల్ ദുബായ് വീട് വെക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ? ഇത് ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ കമ്പി ഇട്ട് കെട്ടാൻ പോകും. ನೀನು ಇದು ಕಾಫಿ ಸೀಡ್ಸ್ പറിച്ചു. നാളെ വരുമോ? ഇന്ന് ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ വേണമോ? പറിച്ചു തരൂല, ഒരാളെ കൂടെ കിട്ടണം. ഇത് പറിച്ചു എടുക്കണ്ടേ? സാറ് വേറെ പേഴ്സൺക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ പണിട്ട് ഇത് കെയർ പറിച്ച് മുറിക്കുള്ളിൽ വെക്കണേ. താക്കോല് വേണം. താക്കോല് మనకి కేరళ రాదు, మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు. മുറിക്കുള്ളിൽ വെക്കണ്ടേ? മുറിക്കുള്ളില് അവിടെ പൂട്ടി വെക്കണ്ടേ? അതിനകത്ത് താക്കോല് വേണം. താക്കോല്. പിന്നെ ഇവിടെ കൂലിയൊക്കെ കൂടുതലാണ്. ചെലവില്ലാതെ 500 600, ചെലവും കഴിഞ്ഞ് 500. కూలీ భయంకర. అదే వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇక్కడ కూలీ రేట్ చాలా ఎక్కువ, ఒక్కొక్కరికి 800 రూపాయలు 1000 రూపాయలు అడుగుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. മലയാളം തിരിയുന്നവരോട് പറയാം, പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ അവര് വന്നിട്ട് പറിക്കാം, ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ പറിക്കാം. അവരെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം. അവരെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി. മലയാളം സംസാരിക്കണം, അവരോട് പറയാം. ഇന്ന് സുഖാണോ? സുഖം തന്നെ. ఇది కాఫీ సీడ్స్ పറിക്കാనే. అదే మేము చెప్తున్నాం, ఫ్రీగా కాఫీ సీడ్స్ మీరే తీసుకోండి, రబ్బర్ చెట్లు ఇవేమి ఉన్నాయని తీసుకోండి అని చెప్తున్నాం. ನೀನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ చేయొచ్చు కదా. ನೀನು ಇದುಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಪರಿಟನೋ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಡ್ అప్పుడమిటు మెయింటైన్ పొరట ఏం మనకు వచ్చి ట్రై చేస్తున్నాం. പാട്ട് എടുക്കാനാണോ? പാട്ട് എടുക്കണം. മെയിൻറ്റೈನ್ ಫ್ರೀ ആയിട്ട് ಫ್ರೀ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಂದ ಕಾಸು ಪನ್ನಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? നാളെ പറിക്കട്ടോ? പറിച്ചോട്ടോ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಪನ್ನಿಟ್ಟು. ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾ? ಕಾಫಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. പറമ്പ് തെളിക്കാൻ, പറമ്പ് തെളിക്കാൻ അത് നമുക്ക് മുതലാകും. ആള് വേണം, നമുക്ക് കൂലി കൊടുക്കണം. കൂലിയോ? ഇത് കുറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇത് കുറച്ച് കുരുവേ ഉള്ളൂ. അതിന് കിട്ടൂല. ഒരാടെ 2 ആടെ പണിക്കൂലി കിട്ടും. അന്നേരം പിന്നെ ബാക്കി പണി അങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കുമല്ലേ, പറമ്പൊക്കെ ചെത്തി കൂട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആള് വേണം, ആള് കൂടെ നിന്നെങ്കിലേ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪನ್ನಿಟ കൂലി കൊടുത്തിട്ട് കൂലി കൊടുത്ത എന്ന അടച്ചു എന്ന കൂലി എന്താ 500 ചെലവും 500 രൂപയും ചെലവും കൊടുക്കണം. ഇത് പറിച്ചു വെക്കണം. നാളെ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടി പറിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ 2 ആളെ കൂലി കൊടുക്കണം. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരൂല. അവിടെ നിന്നുള്ളതെല്ലാം പറിക്കണ്ടേ. അതിന് ആള് കൂടെ വേണം, എന്നാലേ അറിയൂ. എങ്ങനെയാ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എങ്ങനെ എന്താണ്. അതുകൊണ്ട് മലയാളം തിരിയുന്നവരോട് അവരോട് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ. ഫോൺ നമ്പർ പോണോ? నేను ఫోన్ పన్నట 99 ఆమె ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తుంది. నేను ఒకసారి నంబర్ తీసేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుతూ మీరు చూడవచ్చు ఎంత బాగా డెవలప్మెంట్ అయిందో. ఆమెకి నేనేం చెప్పంటే కాఫీ సీడ్స్, రబ్బరు, పెప్పర్ సీడ్స్ అన్నీ ఫ్రీగా తీసుకోండి, జస్ట్ మెయింటైన్ చేయండి అని చెప్తా ఉన్నాము.
సో చూద్దాం ఎంతవరకు వస్తుందో. അവിടെ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. അവിടെ ചെന്നിട്ട് മലയാളത്തുകാരോട് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് మలయాళి. എന്നിട്ട് ఆ, ആ മലയാളം ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി. ఏం చేయాలో అప్ప అమ్మ ఎన్నోడు పోయిచ్చు അവരങ്ങ అవురా നിലമ്പൂര് నెలంపూరి మేము సంసారీకం మనం. నేను కూడా కొంచెం కొంచెం కేరళ నేర్చుకుంటున్నాను, మలయాళం నేర్చుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.